सो स्टूडेंट्स क्लास 17 में आज हम सीखने वाले हैं नेगेटिव कंपाउंड्स ऑफ बिग फ्रेंड्स का फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला। सो फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है लेस 5 के लिए। लेस 5 के लिए फॉर्मूला है लेस 10 ऐड 5। बट ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट प्लेस पर लेस 5 करने के लिए हमारे पास बिट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सो लेस 5 इक्वल टू लेस 10 ऐड 5, इस फॉर्मूले के थ्रू हमें 10 सम सॉल्व करने हैं। सो हमारा फर्स्ट सम है ऐड 3 ऐड 8 लेस 5, add 3, add 8, less 5. Less 5 not available here. So less 5 यूनिट प्लेस पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। So less 5 के लिए फॉर्मूला है less 10 add 5. Less 10 add 5. 10 minus 5 5. The answer is 6. नेक्स्ट सम है add 6 add 4 less 5. Add 6 add 4 less 5. The answer is 5. नेक्स्ट सम है add 7 add 3 less 5. Add 7 add 3 less 5. The answer is 5. नेक्स्ट सम है add 7 add 4 less 5. Add 7 add 4 less 5. The answer is 5 plus 1 6. नेक्स्ट सम है add 8 add 4 less 5. Add 8 add 4 less 5. The answer is 5 plus 2 7. Next sum है add 7 add 4 less 5 add 3. Add 7 add 4 less 5 add 3. The answer is 9. Next sum है add 8 add 4 less 5 add 9. Add 8 add 4 less 5 add 9. The answer is 10 plus 6 16. Next sum है add 7 add 2 add 8 less 5. Add 7 add 2 add 8 less 5. अब यहाँ पर देखिए लेस 5 करने के लिए हमारे पास यूनिट प्लेस पर बिट्स अवेलेबल है। सो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो लेस 5. The answer is 12. Next sum है add 6 add 4 less 5 add 3. The answer is 8. And last sum है add 3 add 8 less 5 add 2. The answer is 8. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लेस 5 इक्वल टू लेस 10 ऐड 5 इस फॉर्मूले के थ्रू 10 सम सॉल्व किए हैं, वो भी अबैकस स्लेट के थ्रू। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।